Alhamdulillah, hari ni kita akan masuk kepada the last learning outcome under 11.2, which is explain the primary and secondary immune response. So dengan ni bermaksud juga ini adalah last part of your syllabus semester 2 sebelum kamu PSPM lah. Okay, jom kita belajar about primary and secondary immune response. Actually, saya ada cakap sikit jugalah before this in another video, previous video, tapi secara indirect. Okay, so level of development of immune response kita ada dua. Okay, the first one adalah primary immune response. Dan the second one adalah secondary immune response. So jom kita tengok apa itu primary dan apa itu secondary immune response. So untuk primary immune response, dia adalah immune response yang berlaku when our body is exposed to antigen for the first time. Okay, so katakanlah antigen A, saya bagi nama dia antigen A. So kita kena dia pada buat pertama kalinya lah. So the first exposure to that antigen A, so kita panggil primary immune response lah, respon yang badan kita produce. Okay, and then untuk primary immune response, bila kita dapat antigen tu for the first time, kita punya body akan buat apa? Dia akan suruh lymphocyte proliferate and differentiate. Proliferate ni maksudnya memperbanyaklah, divide, and then differentiate lah menjadi apa lymphocyte tersebut, menjadi plasma cell ke, menjadi memory B cell ke, and so on. Okay, and then antibody yang kita akan hasilkan untuk primary immune response paling banyak adalah IgM. Okay, so tengok balik in the previous video, betul tak IgM? Okay, so untuk primary immune response memang IgM. So ingat je lah primary ada M dekat sini, so dia punya antibody adalah IgM. Dan untuk primary and secondary immune response kita akan banyak dan memang kita akan bercakap about antibody. Okay, itu primary immune response. Secondary immune response adalah the immune response that occur during the second exposure to the same antigen at some time later. Okay, katakanlah kamu dah sihat daripada infection yang kamu kena first time tadi, and then katakanlah 1 month later kamu expose balik kepada antigen yang sama for the second time. So body kamu dia akan produce secondary immune response. Okay, kita kena kata the same antigen lah, sebab kalau katakanlah sebulan lepas kamu kena the first infection, kamu kena lagi infection tapi disebabkan oleh antigen B, for example, antigen yang lain, badan kita dia akan produce primary immune response balik. Okay, dia bukan produce secondary immune response. Okay, so secondary immune response ni dia akan dihasilkan oleh badan kita bila kita expose kepada the same antigen as during first exposure. Okay, so dia kena antigen yang sama lah. Okay, and then untuk secondary immune response, antibody yang badan kita hasilkan adalah IgG. Okay, so jangan tertukar lah, IgM untuk primary, IgG untuk secondary. Okay, so bila kita nak bercakap about primary and secondary immune response, paling rapat sebenarnya adalah vaccination. Okay, yang ni sekarang ni paling famous lah dekat negara kita. Okay, sebab kita sekarang ni tengah berlawan dengan COVID-19 kan, coronavirus ataupun SARS-CoV-2. Kenapa kita tengok contohnya lah kita punya Perdana Menteri kenapa kena dapat 2 dos vaksin untuk fight against COVID-19. Kenapa tak dapat 1 dos saja? Kenapa mesti 2 dos? Okay, so itu yang kita akan discuss hari ni, yang mana sangat berkait dengan primary and our secondary immune response. Okay, kita tengok dulu apa itu vaccination. So vaccination is the example of development of immunity which involve primary and secondary immune response. Maksudnya vaccination ni dia boleh menyebabkan badan kita produce primary and secondary immune response. And then vaccination is an artificial active immunity. So yang ni tengok balik organisation of immunity. Awal-awal dulu video kita ada cakap pasal vaksin, dia masuk bawah apalah. So dia bawah adaptive ataupun acquired immunity, tapi bahagian mana? Bahagian active artificial. Okay,
Artificial ni sebab kita tak hasilkan daripada dalam badan living things lah. Kita buat di luar. Okay. Sebab tu nama dia artificial. Okay. And then immunity is induced by immunization, which means that immunity kita induced ataupun stimulated by exposure to that vaccine. Okay. Okay, and then apa maksud vaksin ni? Vaksin adalah a preparation of a weakened or killed pathogen ataupun antigen. So such as what? Such as bacteria, virus ataupun portion of that pathogen structure. Okay, ataupun bahagian daripada pathogen structure tu pun dah cukup lah untuk kita denote dia as a antigen. Okay, so dia akan buat apa? Weaken ataupun kill pathogen ataupun antigen tu, dia akan stimulate body kita untuk develop immunity against that particular disease. So macam contoh COVID-19 ni, kita ambil kill virus tersebut ataupun weaken virus tersebut. So kita inject dalam kita punya body, and then body kita dia akan develop immunity untuk lawan penyakit COVID-19. Okay, dia mestilah spesifik. Okay, tak boleh lah kita inject pathogen lain punya antigen ataupun weaken pathogen untuk that disease, tiba-tiba body kita produce immunity for another disease. So dia tidak jadi macam itulah. Okay, so macam mana dia akan, vaksin akan stimulate antibody production. Nanti saya akan cerita lebih sikit lah kenapa saya asyik cakap pasal COVID-19 ni, sebab itu yang paling dekat yang kita sekarang dan paling kita ambil tahulah dibandingkan dengan vaksin-vaksin yang lain. Actually saya akan sebut juga vaksin yang lain yang kita dah dapat daripada kita lahir, newborn, dan sampailah ke sekarang lah umur kamu. Okay. And then vaccine will trigger the primary immune response before our body encounter the same antigen for the second time. So ini yang saya kata, the first time kita expose kepada that antigen, body kita akan produce primary immune response. But the second time kita expose to the same antigen as in the first time, body kita akan produce secondary immune response. Okay, jom kita tengok apa je vaksin yang kita famous ataupun kita ada ambil lah. Ini just extra information, tak perlu hafal sebenarnya. Okay, so contohnya adalah BCG yang kita dapat waktu kecil. Okay, newborn. So dia punya kepentingan adalah protect against tuberculosis. Tuberculosis ni penyakit batuk kering lah. Dia airborne. Okay, maksudnya bawaan udara jugalah. So someone yang batuk ataupun dia sneeze, okay, bersin ataupun dia bercakap dengan kamu dalam jarak yang dekat, dia boleh menyebabkan bakteria. So actually tuberculosis ni disebabkan oleh bakteria Mycobacterium tuberculosis. So dia boleh menyebabkan orang yang bercakap dekat dengan orang yang ada TB ni, tuberculosis ni, bakteria tersebut boleh infect orang lain melalui udara. Okay, so bakteria ni dia boleh attack kita punya lung, and then kita boleh damage juga another parts of our body. That's why lah kita dapat BCG lah. Okay, selalunya newborn. So selalunya I would say semualah kot rakyat Malaysia sepatutnya ada dapat BCG, okay, untuk prevent this disease, okay, tuberculosis. Okay, yang kedua rubella. Function dia untuk protect against rubella. Yang ni boleh cari lebih lah. Saya tak perlu discuss lebih sebab ini pun extra information saja. And then hepatitis, protect against hepatitis B. And then triple antigen boleh protect against diphtheria, tetanus and pertussis. Kalau dekat Malaysia ni, dua ni agak famous jugalah. Tetanus ni lagilah saya rasa agak famous juga. Setahun ke belakangan ni ada beberapa kes lah yang kita timbulkan balik sebab tetanus. So boleh cari balik lah. And then yang terbaru kita ada protect against COVID-19. So contohnya kita ada vaksin apa? Pfizer, and then kita ada Sinovac, and then kita ada AstraZeneca lah. Okay, so nanti mungkin saya akan cakap lebih pasal Pfizer ni lah. Okay, walaupun saya ada cakap dekat video introduction to immunity kalau tak salah saya, tapi saya rasa ada sedikit penambahan lah. Okay, untuk cara vaksin Pfizer ni bertindak dalam badan kita. Okay, so jom kita tengok graf untuk primary and secondary immune response.
So untuk primary and secondary immune response, graph yang x-axis ni kita tunjuk masa lah, okay. And then untuk yang y-axis ni adalah antibody concentration. So ada berapa banyak antibody waktu primary and secondary immune response, okay. So untuk yang warna biru ni, katakanlah kamu expose kepada antigen A. Okay, so antigen A tu antigen yang pertama, antigen yang kedua kita panggil antigen B. So katakanlah during the first time kita expose kepada antigen A. So ada lag period dekat sini, nanti saya bagi tahulah kenapa ada lag masa dekat sini, barulah hari ke-5 ke-6 antibody kita nak dihasilkan, okay. And then katakanlah ini tiba-tiba hari ke-6 kita punya antibody dah dihasilkan untuk fight against antigen A, and then body kita pun akan take time juga untuk produce antibody, and then dia akan produce rapidly, and then dia akan decline lah pada satu-satu masa, okay. And then katakanlah hari ke-28 ni ataupun sebulan after kita kena infection kepada antigen A tu, kita kena lagi antigen A, okay, punya yang menyebabkan infection yang sama. So body kita dia akan cepat produce antibody dalam kadar yang singkat, tapi dia punya amount ataupun concentration sangat tinggi dibandingkan dengan primary immune response lah. Tak banyak pun antibody yang dihasilkan untuk first time, okay. Second time ni baru sangat tinggi lah, okay. And then dia akan turun juga, tapi dia tak turun terlalu low macam primary immune response. Dia akan turun sedikit sahaja dan dia boleh bertahan mungkin berbulan, mungkin juga bertahun-tahun lah, okay. So dalam masa bulan tersebut ataupun tahun-tahun tersebut yang still ada memori pasal infection tersebut, so body kita akan cepat produce antibody dalam kadar yang banyak kalau kita kena lagi infection tersebut, katakanlah kali ke-3, ke-4 and so on, okay. Okay, so katakanlah masa kamu habis the first primary immune response bila kena pada antigen A, pada masa yang sama tiba-tiba kamu kena antigen B, okay, another antigen pula. So apa yang berlaku masa kamu kena, katakanlah hari ke-28 ni kamu kena balik antigen A, tapi dalam masa yang sama tiba-tiba dapat antigen B, badan kita dia akan produce dua respon lah. Yang pertama secondary immune response untuk antigen A, sebab antigen A kita punya badan dah produce primary immune response. Tapi untuk antigen B, sebab ini first time kita kena, so badan kita akan produce primary immune response, okay. So dia tidak sama lah, okay. So still kita akan tengok dia ada lag masa lah, barulah badan kita produce antibody B pula, for example, okay. So itu primary and secondary immune response. Okay, jom kita tengoklah apa yang berlaku masa primary and secondary immune response. Okay, so kita masuk kepada primary immune response. So number one, when a person is exposed to an antigen for the first time, so katakanlah kita punya antigen yang first time ni adalah antigen A lah. So bila kita kaitkan dengan vaksin, so bila kita kata when a person is exposed to that antigen A for the first time, maksudnya kita tengah dapat primary vaccination ataupun primary immunization. So dengan kata lain, kita dapat first dose of vaccine. So ingat balik, Perdana Menteri dapat first dose of vaccine, okay. And then 1 month after that, lebih kurang dia dapat second dose of vaccine kan. Okay, so itu adalah first exposure kita pada antigen tersebut ataupun first dose of vaccine. And then bila kita first time expose kepada antigen A, so kita ambil dalam gambar ni lah antigen A, so ada lag of several day. So kita nampak ada lag masa dekat sini sebelum antibody A dihasilkan untuk melawan antigen A. So lag masa ni kita panggil sebagai latent period, okay, sebelum specific antibody detectable in our body. Okay, latent period ni ataupun lag time ni, ini adalah masa di mana body kita baru je nak recognize antigen A tersebut, okay. Sebab tu dia take time lah. That's why lah untuk orang yang first time kena betul-betul dengan COVID-19 for example, dia tak dapat langsung vaksin before this, dia punya body akan lambat, I would say lambat untuk recover lah, sebab badan kita dia perlukan masa untuk detect antigen tersebut dan untuk produce antibody.
Okay, after period tersebut ataupun latent period tersebut, barulah body kita akan suruh B cell untuk activated. So bila B cell kita activated, so B cell kita pula akan differentiate lepas tu untuk menjadi plasma cell dan juga memory B cell. Okay, so boleh tengok baliklah video humoral immune response untuk faham baliklah B cell kita activated and then differentiate untuk menjadi plasma cell dan juga memory B cell. Okey, seterusnya so kita tahu antibody kita dihasilkan oleh plasma. So plasma cell tu dia akan secrete antibody. So disebabkan ini adalah primary immune response, so kita punya body akan produce antibody IgM mainly ataupun primarily against the disease. Okay. And then kita tengok antibody concentration masa primary immune response. Antibody concentration kita lower. Okay, sangat rendah lah. Which is antibody level ni tak cukup pun achieve untuk immunity level. Maksudnya tidak cukup pun untuk resist diri kita daripada dapat infection tersebut in the future. Okay, itu menjawab persoalan kenapa kita kena dapat 2 dose of vaccine instead of 1 dose of vaccine. Okay, disebabkan antibody concentration tidak mencapai level yang menyebabkan kita immune kepada infection tersebut. Okay. And then bila antibody concentration lower, kita akan cakap antibody has lower affinity for antigen. Maksudnya antibody ni dia sedikit kecenderungan dia kepada antigen lah. So dia akan sedikit kecenderungan untuk bind pada antigen dan untuk hapuskan dia lah in the next parts. Okay. Okay, untuk primary immune response, kita punya antibody concentration dia akan rises rapidly for several days sampailah dia capai kepada the peak one. Maksudnya dia punya puncak paling tinggi lah antibody concentration tersebut, which is about approximately 10 to 70 days after initial exposure. So nak katanya sangat lambat. Okay? Maksudnya dah 2 minggu barulah kita punya antibody untuk primary immune response, which is IgM tadi, mencapai dia punya concentration paling tinggi. Okay? So that's why dengan kehadiran vaksin, kalau kita guna vaksin, so kita dapat prepare diri kita ataupun prepare badan kita untuk menghasilkan dulu memori pasal antigen tersebut. Okay, so in the future kalau kita terkena lah for example that infection, so body kita dah ada memori pasal infection tersebut, so dia akan produce antibody dengan kadar yang banyak. Okay, tapi dalam masa yang singkat. Okay, that's why penting vaksin lah, terutamanya untuk infection yang berkaitan dengan airborne, okay, bawaan udara ni. So susah nak control kalau bawaan udara. Okay, so walaupun kita kata antibody concentration kita rises rapidly, okay, untuk primary immune response, tapi ingat kita punya concentration of antibody ni tidak cukup untuk mencapai level untuk badan kita immune kepada infection tersebut. Okay. And then primary immune response is lower and short-lived. So dia lambat bertindak. Okay. And then dia short-lived. So dalam after 1 month selepas kita kena infection tu, kita punya antibody turun kepada kadar yang sangat sikit lah. Tapi tidaklah mencapai kosong. Okay. Okay, so antibody level decline ataupun antibody concentration decreases to a very low level, but not zero lah. So kalau kita tengok graf ni pun dia tidak mencecah zero. Okay, dia tidak mencecah line x-axis tersebut lah. Okay. Okay, settle. So later on, katakanlah after 1 month kita dah sihat daripada antigen A punya infection, tiba-tiba badan kita re-expose balik kepada the same antigen. Maksudnya kita dapat second dose of vaccine pula, okay, after sebulan. So kita panggil second dose of vaccine tu sebagai booster shot of vaccine, okay, sebagai booster kepada kita punya immune system lah. So bila kita dapat second dose of vaccine, so ini akan stimulate secondary immune response. Okay, so kita nampaklah secondary immune response. Dia punya level of antibody concentration pun sangat tinggi. And then dia dihasilkan dalam masa yang sekejap lah. So tak sampai 1 week pun dah cukup. Okay, kalau macam ni 1 week barulah kita punya antibody nak rises slowly. Okay, tapi untuk secondary immune response kita tengok about
less than 1 week kita punya antibody level dah naik sangat tinggi lah, concentration dia sangat banyak. So dalam masa yang singkat lah. Okay, so apa yang berlaku bila kita dapat second dose of vaccine, there is a far more rapid appearance of antibody and in greater amount. Okay, and then apa yang berlaku disebabkan masa primary immune response kita ni kita dah hasilkan memory B cell. So ingat balik tak, badan kita hasilkan plasma cell dan juga memory B cell. So plasma cell tadi kita kata dia dah buat antibody lah. So buat antibody A against antigen A. Tapi kita ada memory B cell. So memory B cell lah yang kita akan guna untuk secondary immune response. Okay. So apa yang berlaku, memory B cell kita activated. And then memory B cell kita akan proliferate, memperbanyak, and then differentiate, dia bertukar menjadi plasma cell. And then plasma cell akan secrete antibody. Okay? Tapi untuk secondary immune response, antibody yang dihasilkan adalah IgG. Okay? Tapi untuk primary tadi IgM. And then antibody ni akan remain detectable for months or year. So dia boleh ada dalam badan kita untuk beberapa bulan ataupun beberapa tahun lah. Okay, ada sampai yang 10 tahun and so on. And then kita boleh kata untuk secondary immune response, antibody concentration is higher. So maksudnya antibody has higher affinity for antigen. Maksudnya kecenderungan dia kepada antigen tu sangat tinggi, menyebabkan antibody tu akan pergi cari lagi mana-mana antigen tersebut yang ada dalam kita punya body. Okay. And then the secondary immune response is faster and long lasting. So kalau kita tengok second time kita re-expose kepada antigen A juga, antigen yang sama macam kita kena first time. So dia punya respon lebih cepat lah, less than 1 week, and then long lasting lah. Okay, kenapa long lasting tadi? Sebab kita kata tadi bila kita dah expose kepada antigen yang sama for the second time, secondary immune response dia akan produce antibody yang boleh bertahan dalam badan kamu about few months ataupun several years. Okey, katakanlah masa hari ke-28 ni kita expose kepada antigen A for the second time. Tapi dalam masa yang sama juga kita punya body expose kepada antigen B for the first time. So apa yang badan kita buat? Untuk antigen A, disebabkan kita dah dapat first time, okay, so badan kita akan produce secondary immune response. Tapi untuk antigen B, walaupun kita kena waktu yang sama kita dapat antigen A for the second time, antigen B ni badan kita baru nak kenal dia. Sebab ni first time kita dapat antigen B lah, expose kepada antigen B. So apa yang berlaku, badan kita dia akan split lah buat immune response. Untuk antigen B, badan kita akan produce primary immune response sebab ni first time kita expose kepada antigen B. Tapi untuk antigen A, badan kita akan produce secondary immune response disebabkan ini second time kita expose kepada antigen A. So dia tak boleh bersama-sama lah. Maksudnya badan kita produce secondary sahaja untuk antigen A dengan B. Tidak, dia tidak boleh macam tu lah, kena separate. So mana-mana first time yang kita encounter the antigen, badan kita mesti produce dulu primary immune response. Okay. Okey, so telah menjawab macam mana kenapa kita kena dapat second dose of vaccine instead of one dose sahaja. Disebabkan first dose of vaccine tu kita punya antibody concentration ni tidak mencapai level yang boleh mengatakan kita ni immune kepada infection tersebut. That's why kita kan kena ada second dose of vaccine sebab badan kita akan produce antibody concentration yang sangat banyak dan juga dalam masa yang singkat, dan kita tahu antibody tersebut boleh bertahan for few months and few years. Dibandingkan dengan primary immune response, antibody level kita after 1 month dia dah turun menghampiri kosong lah. Sangat rendah. So macam mana kalau second time kita kena pada antigen tersebut tapi badan kita tak cukup antibody untuk melawan antigen tersebut. That's why kita kena dapat 2 dose of vaccine selalunya.
Okay, saya nak cerita sikit pasal yang vaksin Pfizer. Before this, in the previous video, saya cakap kita tak ambil pun weaken virus tersebut. Kita just ambil sequence yang boleh menghasilkan spike protein. Spike protein ni yang ada pada coronavirus tersebut lah, SARS-CoV-2, okay, lebih spesifik. Okay, so vaksin yang kita ambil Pfizer tu actually ada mRNA yang code for spike protein. Okay, spike protein ni ada pada surface of virus tersebut lah. So, bila kita inject vaksin ataupun mRNA yang ada dalam vaksin tu ke dalam badan kita, mRNA tu dia akan suruh sel kita, okay, sel kita untuk produce antigen, okay. Antigen tersebut adalah spike protein tersebut lah. So, bila body kita boleh detect spike protein tersebut, body kita akan trigger immune response. And then, kita akan suruh killer T cell destroy kita punya infected cell. So, mana-mana sel kita yang dah infected dengan antigen tersebut, kita akan suruh killer T cell destroy kita punya infected cell. And then untuk B cell dengan helper T cell, dia akan support antibody production lah dalam badan kita. So bila kita expose kepada COVID-19 coronavirus in the future, immune system kita dah boleh recognize lah untuk fight that infection. Okay. Saya rasa in the previous video saya cakap gene sequence, tapi gene ada pada DNA. So kita bukan inject DNA ke dalam badan kita. Kita guna mRNA lah untuk code for spike protein yang daripada virus tersebut. Okay. So ada persoalan, adakah kalau kita dah dapat vaksin kita takkan kena infection tersebut? I would say tidak. Okay, dia tidaklah 100%, tapi bolehlah mencapai 95% and so on. Okay, macam chickenpox jugalah. Okay, ada, kalau kita dah kena waktu kecil, adakah kita takkan kena waktu besar? Waktu kita dah dewasa? Jawapannya tidak juga. Okay, ada je kes yang bila dah dewasa pun boleh kena balik chicken pox. Okay, tapi tidak banyak lah. Okay, kes tersebut tidak banyak. Okay, I think that's all untuk primary and secondary immune response.